c'est une vidéo qui a été faite il y a 5 ans. Это видео было записано 5 лет назад. Et il y a quelques années, on ne mettait pas autant l'accent sur la catalepsie. Тогда еще столько внимания каталепсии не уделяли. Et c'est un anesthésiste И этот анестезиолог, qui était encore un peu jeune dans le travail d'hypnose. он тогда был еще немножко начинающим в гипнотической работе. Il n'avait pas encore intégré la technique de catalepsie. И он еще не включил каталепсию в свою работу. Et chaque année, on insiste de plus en plus sur la catalepsie pour ce genre de... А с каждым годом все больше и больше подчеркивает роль каталепсии в такой работе. D'ailleurs, on va voir maintenant une autre manière d'utiliser la catalepsie. Сейчас мы увидим другой способ использовать каталепсию. Pour apprendre aux patients Чтобы обучить пациента à se protéger d'une douleur qui viendrait dans une partie du corps. защищать себя от боли в какой-то части тела. On va travailler surtout dans une dissociation à l'intérieur du corps. Мы поработаем с диссоциацией внутри тела. Peut-être que vous avez déjà vu cette technique. Может быть, вы уже видели эту технику. C'était une partie d'un exercice qui est fait avec des étudiants. Это часть упражнения, которое делается с учениками, pour faire un gant de protection. чтобы создать защитную перчатку. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà cette technique? Кто-нибудь знает уже эту технику? C'est une technique qui est très utile pour les patients Очень полезная техника для пациентов, qui vont pouvoir l'utiliser en auto-hypnose которые смогут использовать ее в самогипнозе, s'ils ont un soin local, если у них есть какое-то вмешательство местное, comme un soin dentaire, скажем, зуболечение, ou un soin pour une brûlure, pour une brûlure, или ожог, ou un prélèvement, une ponction. или пункция, Et qui va leur apprendre qu'ils peuvent protéger une partie du corps которая обучает их тому, что они могут защитить определенную часть тела avec une technique hypnotique с помощью гипнотической техники et transférer cette protection и перенести эту защиту dans une autre partie du corps, на другую часть тела, là où elle sera utile. там, где она будет полезна. Alors pour faire cette démonstration, Для этой демонстрации on va, et puis vous, pour faire l'exercice, вы будете делать упражнения. vous allez avoir besoin de tester la sensibilité de votre patient. Вам нужно будет проверять чувствительность вашего пациента. Et on va travailler avec une zone douloureuse de la main, Так что мы поработаем с болезненной зоной руки, en tout cas une zone sensible de la main, чувствительной зоной руки, entre le pouce et l'index. между большим и указательным пальцем. Ici. Вот здесь. Bon, elle n'est pas très sensible. Не очень чувствительная. Alors si votre patient n'est pas très sensible, Если ваш пациент не очень чувствительный, faites le test en pinçant le dessus de la main. C'est mieux. тогда что нужно сделать? Spasibo. Ущипнуть. Ah. Et c'est une zone où on peut sentir une... Moi je suis très sensible. Я очень чувствительный. On peut sentir d'abord une pression, puis une douleur, et ensuite il y a une sorte de réflexe. Там можно почувствовать нажатие, боль и потом рефлекс отдергивания. Oh, bah alors
Les Russes sont résistants. Он хотел русский, устойчивый. Жизнь научила. Мутация. 812 Oui. Donc on a besoin d'abord de tester, de fabriquer le gant et ensuite de vérifier la protection qui apparaît. То есть нужно протестировать и удостовериться в том, что действительно эта защита появилась. Oui, oui. Ok. Et vous pouvez tester entre vous déjà. Oui. Je voudrais quelqu'un qui soit très sensible. Est-ce que tu veux venir? Est-ce qu'elle veut venir faire la démonstration? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse? Ça? Oui. Bonjour Elvira. Здравствуй, Эльвира. Moi c'est Claude. Меня зовут Клод. Et on a vérifié tout à l'heure Только что проверили que cette partie de ton corps est sensible, и удостоверились в том, что эта часть твоего тела чувствительная. que si j'appuie sur cette partie de ton corps, Когда я нажимаю, надавливаю на эту часть твоего тела, ça génère de la douleur. больно. Oui. Да? Alors ce que je te propose, То, что я тебе предлагаю, c'est de développer une protection sur ta main это развить защиту в твоей руке, pour que ta main puisse résister чтобы рука могла сопротивляться à la pression que je vais faire après. давлению, которое я потом осуществлю. D'accord? Согласны? Est-ce que tu veux bien qu'on vérifie de nouveau ta sensibilité? Проверим еще раз твою чувствительность. Elle est très courageuse. Она все изображает храбреца. Mais c'est quand on est très courageux qu'on apprend des choses importantes. Но именно когда ты храбр, учишься важным вещам. Tu observes et tu perçois ce que je vais faire Ты ici. наблюдаешь и ты чувствуешь, что я здесь делаю. Elle est en train d'essayer de partir en transe. Она пытается войти в транс. Можно объяснить, почему? Потому что рука была травмирована, был сильный перелом, и у меня действительно страх перед тем, что прикоснуться к этой руке. Ce bras est traumatisé, il était cassé, et la peur qu'on touche. Ah, alors c'est encore mieux. А это еще лучше. C'est encore mieux parce que tu vas pouvoir apprendre à protéger cette partie. Это еще лучше, потому что ты научишься ее защищать. Ok. Et que tu mettes ta main comme ceci. Можешь вот так руку поставить? Non. On va fabriquer une protection au niveau de la main ici, Мы соорудим защиту кисти руки здесь, et puis la transférer sur l'autre main, а потом перенесем на другую руку. pour que tu apprennes que tu puisses la mettre dans une autre partie de ton Чтобы ты corps. научилась тому, что можешь переносить на другую часть тела. Et quand tu sauras la transférer sur cette main, Когда ты перенесешь ее на ту руку, tu sauras la transférer sur le genou, ты сможешь переносить на колено, sur le cou, на шею, au niveau des dents, на зубы, n'importe où tu peux avoir besoin. в любое место. Ok. Je voudrais d'abord que tu ailles chez toi Я бы хотел сначала, чтобы отправился к себе домой. et que tu ailles chercher un gant que tu utilises dans ta vie personnelle. И нашла там перчатку, которой ты обычно в жизни пользуешься. Я все время теряю перчатки. Я все время теряю перчатки. Alors celui-là, est-ce qu'il y a un gant dans ta vie personnelle dont tu peux te souvenir? Ну, какую-нибудь перчатку, которую ты можешь припомнить. Oui. Comment il est ce gant? Она какая?
скорее всего, перчатки, которые мы просунули, резиновые перчатки. C'est un gant avec lequel le feu de vaisselle. Oui, très bien. Très, très En bien. matière plastique. En matière plastique. Как защита. Alors, de quelle couleur il est ce gant? Какого цвета эта перчатка? Vert. Vert. Vert comme la plante? Зеленый как растение? Чуть-чуть побледнее. Un peu moins foncé. Vert comme le vêtement de monsieur là-bas? Зеленый как свитер? Très bien. Alors tu imagines que tu mets le gant là, Представь себе, что ты одеваешь перчатку. ce gant à toi sur ta main. Это твою перчатку на твою руку. D'accord? Et puis, И затем maintenant je voudrais que tu imagines des bandes de coton à peu près de cette largeur-là. я бы хотел, чтобы ты представила себе бинты примерно вот такой ширины. Et tu vas envelopper ta main avec la bande. Ты будешь обматывать ими твою руку. Faire l'envelopper soigneusement. Тщательно обматывать. Là, sur les doigts. Здесь, пальцы, Bien dans cet espace-là où je vais tester tout à l'heure. пространство, к которому я прикасался, Jusqu'au poignet. до запястья. Montre-moi avec ta main droite jusqu'où il va le gant. Ну покажи мне правой рукой, докуда доходит перчатка. Ah, bien. D'accord. Alors tu vas pouvoir mettre du coton partout, tout autour sur le gant, Можно вот всю перчатку обмотать бинтами. jusque cet endroit-là. Вот до этого места. D'accord? Et fais une couche bien épaisse de protection. И сделай такой толстый защитный слой. Je te laisse faire ça. Да. Я предоставляю тебе делать. Ouais? Il y a une couche bien épaisse de... Толстый слой. Ouais. Tu sais que c'est important parce que Знаешь, это важно. ça va être pour te mettre à l'abri. Потому что это защищает. Si tu peux en mettre un peu plus, tu peux mettre un peu plus. Если нужно еще потолще, можешь еще намотать. Ok. Maintenant, ça c'est pour faire du moelleux. C'est pour faire moelleux, pour faire doux, la douceur. Это чтобы сделать мягким. Maintenant, on va faire quelque chose de solide, А первое, что-то такое прочное de сделать, résistant. сопротивляющееся. Pour ça, tu vas utiliser des bandes que les médecins utilisent quand il y a des fractures. Для этого ты используешь такие лангеты, которые медики используют при переломах. Ce sont des bandes en résine Резиновые, qui vont durcir avec le contact de l'air которые затвердевают при контакте с воздухом. et qui vont fabriquer une sorte de manchon Резиновые бинты. très solide. Они очень прочную Et такую je voudrais que tu regardes рукав comme формируют. ça, que je te montre. Хорошо, это знаю. Regarde-moi. Да, у него элевизюса. Она как сеточка, Regarde un peu. застывает, Ouais. легкая, крепкая. Et ces bandes-là de résine, tu Yes. l'enroules bien ta main Ты dedans, обматываешь ею твою Voilà. забинтованную руку. en gardant l'espace entre ton pouce et ton index, bien protégé aussi cet espace, Чтобы это пространство между указательным и большим пальцем тоже было хорошо защищено. bien protéger ton poignet, Запястье защищено. jusqu'à l'endroit que tu souhaites au niveau de ton bras. Вот то место, которое ты хочешь на руке. De quelle couleur est cette bande? Какого цвета эта штука? Да. Vierge. Voilà. Tu enroules bien cette bande. Ты хорошо наматываешь этот бинт. Très bien. Очень хорошо. Très bien. Очень. Tu commences à sentir qu'elle durcit. Начинаешь чувствовать, что затвердевает. Ouais, que ta main est dans cette enveloppe Что рука находится в жестком конверте. qui devient dure. Затвердевает. Et dur, c'est quand c'est dur, А когда это твердое, c'est comme ça. оно вот такое. On entend le bruit quand on tape dessus. Когда стучишь, слышно звук.
Oui. Est-ce que c'est bien dur maintenant? Затвердел хорошо. Je vois qu'il y a encore des petits mouvements dans tes doigts. Я вижу маленькие движения твоих пальцев. Comme s'ils avaient encore du mouvement. Как если бы еще были движения. Et quand c'est bien dur, tu me dis, et je vais tester. И когда затвердеет полностью, ты мне скажешь, и я проверю. Alors bien sûr, Elvira peut se dire que j'ai appuyé moins fort. Конечно, она может сказать, что я не так сильно нажимал. C'est pour ça que quand vous allez apprendre entre vous, Так что когда вы будете друг с другом практиковать, c'est très important d'être le patient. Очень важно побыть пациентом. Mais aussi c'est très important d'être celui qui appuie. Но важно быть также тем, кто нажимает. Comme ça, vous savez que vous pouvez appuyer beaucoup plus fort. То есть вы будете знать, что вы намного сильнее жмете. Et que votre patient est protégé. И что ваш пациент защищен. Maintenant, Elvira, Теперь Эльвира, ce gant, это перчатка. c'est un gant de protection virtuelle. Это виртуальная защитная перчатка. Et ce gant, tu peux imaginer, Ты можешь представить себе, je vais venir vers ton bras droit, я поднимаю правую руку, tu peux imaginer que tu le transfères sur le bras droit. ты можешь представить себе, что переносишь ее на правую руку. Tu l'enlèves du bras Снимаешь gauche с левой руки, et il va juste s'adapter à la forme nécessaire pour она ton bras droit. адаптируется к форме правой руки. Voilà, il est en train de s'installer juste comme il faut. Да, садится точно по мерке. Tu sens que ta main et ton bras sont pris dans cette coque rigide, du coup ta main Да, devient... ты чувствуешь, как она Voilà. стискивает правую руку. Bien. Est-ce que maintenant le gant il est du côté droit? Перчатка на правой руке теперь. Est-ce qu'on peut vérifier que tu l'as enlevé à gauche? Можно проверить, что ты убрала с левой. Non. Très bien. Очень хорошо. Alors je vérifie du côté droit. Проверяю правую. Magnifique. Великолепно. C'est étonnant? Удивительно. Très bien. Очень хорошо. Alors ce gant, Это перчатка. je voudrais que tu ailles le ranger quelque part chez toi. Я бы хотел, чтобы ты его где-нибудь у себя припрятала. Je sais que tu as tendance à perdre tes gants, Я знаю, что у тебя есть тенденция терять перчатки. mais celui-là tu vas juste le ranger par la pensée Но это ты мысленно припрячешь. dans un endroit où tu sais que tu peux le retrouver. В том месте, в котором ты знаешь, можешь ее найти. Ça peut être dans un tiroir, Может быть, шкаф dans ton armoire. или какой-то ящик. Quand tu as choisi où tu veux le ranger, tu me dis. Когда ты выберешь место, куда ты ее спрячешь, ты мне скажешь. Ok. Est-ce que tu l'as enlevé maintenant de ta main droite? Ты ее сняла с правой руки. Oui. Alors, s'il n'a plus de protection, on peut Она tester. больше не защищена, можно проверить. Oui. Oui. Et à chaque fois que tu peux avoir besoin de protéger une partie de ton corps, Каждый раз, когда тебе понадобится защитить какую-то часть твоего тела, tu peux imaginer que tu vas chercher ce gant, ты можешь представить себе, что находишь эту перчатку. tu le mets d'abord sur ta main gauche ou sur ta main droite, Сначала оденешь ее на левую или на правую руку, et de ta main, и со своей руки tu peux transférer la protection sur une autre partie de ton сможешь corps. перенести защиту на другую часть тела. D'accord? Alors, maintenant, tu peux prendre une inspiration très profonde et t'orienter de nouveau ici. Прошу тебя сделать глубокий вдох и вернуться. Voilà. Ça va? Нормально? Oui? Я доля. Ah ouais, hein?
tout à l'heure, tu te sentais bien protégé. Ну, только что ты чувствовал себя защищенной. C'était fort. Oui, c'était fort. Да, ну, Bah oui. Jusqu'où il allait la protection, elle allait jusqu'où? Докуда защита заходила? D'où relevait ta main? Jusque là? Даже Est-ce que ça t'intéresse de remettre le gant ici? интересно было бы опять On voit comment tu es protégé différemment. Опять Que là, tu as de la protection et là... Опять одеть перчатку, чтобы увидеть разницу между защищенным участком и незащищенным. Seulement si ça t'intéresse. Только если тебе интересно. D'accord. Donc tu vas chercher ce gant. Значит, ты ищешь перчатку. À l'intérieur, il y a le gant vert en plastique. Внутри она такая резиновая, зеленая. Au-dessus, il y a le coton. Потом бинты. Et puis ensuite, il y a les gants de résine. Потом эти резиновые бинты. Et quand il est installé, tu mets. И когда ты ее оденешь, ты мне скажешь. D'abord, je vais tester là où il n'y a pas de gants. Сначала я проверю там, где перчатки нет. D'accord? Maintenant, je vais tester à l'endroit où il y a le gant. Теперь проверим место там, где есть перчатка. Est-ce qu'il y a le gant ici? Здесь перчатки есть? Oui? Non? Нет. Là? Ok. Et là, non? А здесь нет. Il y a une différence? Разница есть? Ok. Alors tu ranges de nouveau ton gant. Хорошо, убирай перчатку. Voilà. Et tu le remets chez toi, à l'endroit où tu sauras le trouver. Туда, где ты сможешь ее найти. Alors on sait aussi, Известно также, c'est aussi quelque chose d'un peu mystérieux, это немножко загадочно, que quand une partie est protégée, что когда одна часть защищена, eh bien, il y a moins de réactions d'hématomes есть меньше синяков, que s'il n'y a pas de protection. как если бы защиты не было. Единственное, что пальцы чувствовались, а вы не чувствовались. Пальцы не чувствовались. Elles sont le toucher, mais il n'y a pas de la douleur. On garde la sensation Да, de ощущение contact, сохраняется, контактно, mais c'est comme si la voix de la douleur est endormie. но боль как бы спит. Bien. Est-ce que tu as des questions? Вопросы есть? Non? C'est intéressant? Интересно? Oui. Est-ce que maintenant c'est intéressant pour toi de faire le test avec un de tes collègues? Интересно на ком-нибудь проверить? И спасибо, я буду использовать. Ну, merci, je vais l'utiliser. Oui, très bien. Eh bien, on peut remercier Elvira pour son courage. Можем поблагодарить Эльвиру за храбрость. Silencieux, elle ne le perdra pas. Elle ne? Elle ne le perdra pas. Ah non, celui-là, non. Une question. Ничего страшного. Вот вопрос. Я видел не только видео, как шаолинские монахи практикуют определенную технику, называется «Остальная рубашка». И демонстрируют, как другие монахи их бьют палками, они стоят, нету синяков, а нету боевой чувствительности. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, техники у них ментальные похожие в этом смысле, либо J'ai vu une technique des moines de Shaolin qui s'appelle chemise en fer. и возможно ли On les такие battait как les практики бâtons. использовать, например, Est-ce que tu penses que les techniques... Что-что? возможно ли такие техники использовать практики боевых искусств, как кикбоксинг, тайский бокс? Est-ce que tu penses, premièrement, que la technique est pareille? Est-ce qu'on peut utiliser ça dans les arts martiaux? Oui, bien sûr. Конечно, можно. Oui, c'est la même technique. Да, это та же самая техника. C'est la même chose. То же самое. Тут отличие перчатки, такое как другое накладывается, да? Donc, ne mettre pas le gant et mettre une chemise? Oui, pareil, pareil. Ну, конечно, рубашку одевают. On peut se protéger avec différentes manières. По-разному защититься можно. А знаете ли вы каких-то Par exemple, de temps en temps, dans des formations, Время от времени, во время на обучении,
Je pense à la dernière formation que j'ai faite sur la douleur aiguë. Ну, скажем, последние наши курсы были по острой боли. Il y a une dame, au lieu de fabriquer un gant en résine, Одна дама, вместо того, чтобы резиновую перчатку сделать, elle a fabriqué comme une armure en fer. она сделала железную перчатку. C'est une idée qui lui est venue comme ça. Вот так ей захотелось. Elle s'est dit qu'une armure, ce serait plus costaud que... Она сказала, железо, оно так покрепче будет. И еще такое, знаете ли вы каких-то людей из сферы традиционного гипноза, которые работают в спортивной сфере для обеспечения отсутствия боли? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de sphère de l'hypnose traditionnelle qui travaille avec les sportifs, avec ces techniques-là? Est-ce que je connais, moi? Oui. Non. Нет. Non, je ne travaille pas du tout avec les sportifs. Я со спортсменами не работаю. On m'a demandé plusieurs fois, Много раз просили, mais mon métier à moi, c'est d'être médecin et de m'occuper des gens qui sont en souffrance. но моя профессия врач, я занимаюсь страдающими людьми. Продолжение этого вопроса. Вот здесь было очень понятно и логично, когда перенести перчатку с одной руки на другую. А, допустим, у нее была бы реальная боль не в руке, а в плече. И возникает ли какого-то у пациента недоумение, если мы говорим переодень эту перчатку на плечо, куда она не одевается? Comment est-ce qu'on fait avec l'épaule? Qu'est-ce qu'on fait avec le gant? C'est pour transmettre la protection à l'épaule, c'est possible. Rappelez-vous que ce gant est virtuel. Вспомните о том, что перчатка виртуальна. Et que dans le monde virtuel, dans le monde imaginaire, А в виртуальном мире, воображаемом, les objets peuvent prendre la forme qu'on veut. предметы могут принимать любую форму. Et un gant de protection peut se transformer en une enveloppe de protection. Защитная перчатка может превратиться в защитный конверт. Le gant peut prendre toute la forme du ventre si on veut. Может принять форму живота, если надо. Le gant peut venir entourer une dent, Или вокруг зуба, ou можно une épaule. Или плеча. Alors, en principe, cette technique-là, c'est pour se protéger des agressions extérieures. В принципе, это техника для защиты от внешней агрессии. Mais on s'est rendu compte que des gens l'utilisent Но оказалось, что люди используют ее aussi quand ils sentent qu'ils ont de la douleur dans une partie du corps. также, когда они ощущают боль в какой-то части тела. Et je m'en suis servi quand j'avais des douleurs importantes dans une épaule. Я этим пользовался, когда у меня сильно болело плечо. Avec ce gant-là, И с этой перчаткой j'avais beaucoup de douleurs un jour. у меня сильно болело. D'habitude, j'utilisais une autre technique Обычно я использую другую технику. qu'on va travailler ensemble. Мы вместе ее проработаем. Et puis ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer. А так, в тот день сказал себе, ладно, попробуем. Et j'ai imaginé ce gant que j'avais déjà fabriqué à une autre époque, Перчатка у меня уже была готовая. dont je ne m'étais jamais servi. Никогда я этим не пользовался. Et je l'ai utilisé avec l'idée que ce gant, cette protection, avec sa couleur, Я ее использовал с мыслью о том, что это защита, это цвет, eh bien, venait entourer mon épaule, укрывает, окружает мое плечо, et la douleur a beaucoup diminué. и боль сильно-сильно уменьшилась. Mais je m'en suis jamais servi une autre fois. Больше никогда этим не пользовался. Вы сказали, что эту технику можно использовать для того, чтобы боль острую убрать в плече, например. А мы тем самым сигнал не убираем, сигнал боли, про который вы Est-ce que tu говорили. n'élimines pas le signal? Le douleur, c'est un signal. Oui, Здоровья вреда не будет, потому что если мы убираем Nous сигнал, sommes pas très bien d'éliminer le signal. quand c'est pour se protéger d'un soin, Когда это для того, чтобы защититься во время какой-то процедуры медицинской, ça se fait dans un cadre médical. это в рамках медицинских осуществляется. Donc le professionnel qui soigne sait bien que la personne pourrait avoir de la douleur. То есть профессионал, который осуществляет вмешательство, прекрасно знает, что человеку может быть больно. Et comme c'est une protection naturelle, И поскольку это естественная защита, eh bien, s'il y a quelque chose qui met en danger la personne, если есть что-то, что угрожает человеку, elle va retrouver de la douleur. Боль появится. Comme on voit au bloc opératoire, Как в операционной. la protection est très efficace, Защита очень эффективна. mais si le monde intérieur du patient est menacé, Но если внутреннему миру пациента что-то угрожает, alors la sensibilité revient. чувствительность возвращается. Ça, c'est pour la protection. Это что касается защиты.
Je connais très bien une dame du Mexique Я знаю одну даму из Мексики, qui s'appelle Teresa Robles, Тереза Роблес, qui est la présidente de la Société d'hypnose du Mexique. президент Мексиканской ассоциации гипноза. Et un jour, j'avais une douleur dans le pied, Когда-то у меня болела нога, une douleur importante. сильно. Je ne savais pas d'où ça venait. Я не знал почему. Et elle me dit, si tu veux, Claude, on peut faire un travail d'hypnose. И она сказала, если хочешь, Клод, поработаем в гипнозе. Et je lui ai dit, j'ai pas tellement envie, Я сказал ей, что-то как-то не очень хочется, parce que cette douleur est en train de m'informer qu'il y a un problème dans mon pied. потому что эта боль меня информирует о том, что в ноге проблема. Alors je lui ai dit, non, je ne veux pas faire d'hypnose. Так что я сказал, нет, не хочу гипноз. Elle m'a dit une chose bizarre. Она сказала странную вещь. Elle m'a dit, la douleur ne partira que s'il n'y a pas de danger pour ton corps. Она сказала, боль уйдет только в том случае, если не будет опасности для твоего тела. Si ton corps est en danger et si des soins sont nécessaires, Если твое тело в опасности, если нужно вмешательство, ton inconscient permettra de réduire la sensation, то бессознательное позволит уменьшить интенсивность ощущения, mais ne l'enlèvera pas. но не уберет его. Parce que on va juste suggérer à ton inconscient Потому что мы предложим твоему бессознательному de faire ce qui est bon pour toi. сделать то, что для тебя хорошо. Ce sont les techniques permissives de Milton Erickson, Это пермиссивные техники Милтона Эриксона, qui sont différentes des techniques directives которые отличаются от директивных техник, qui pourraient enlever toute la douleur. которые могли бы полностью убрать боль. Alors, je lui ai dit, d'accord. Тогда я сказал, давай. Et dans l'hypnose, ma douleur a diminué. В гипнозе моя боль уменьшилась, Alors du coup, je pouvais marcher un peu, я немножко мог ходить, donc c'était mieux. лучше себя чувствовал, Mais ça n'a pas enlevé la douleur. но не ушла. Mais finalement, je ne croyais pas tellement à cette histoire. Ну, вообще-то я не очень как-то верил в эту историю. Je me disais que c'était un peu bizarre. Немножко странно все это. Alors j'ai testé avec des patients. Я проверил на пациентах Et je me suis rendu compte avec mes patients и убедился в том, что quand la douleur n'est plus nécessaire, когда в боли больше нет необходимости, et c'est surtout vrai pour les douleurs chroniques, особенно это относится к хронической боли, et c'est vrai aussi pour une douleur aiguë qui a fait son travail, а также к острой боли, которая свою функцию выполнила, c'est-à-dire elle a envoyé l'information то есть послала информацию, qu'il faut se soigner, что нужно лечиться, à ce moment-là, la douleur n'a plus de raison de rester. больше нет никаких причин, чтобы она оставалась. Alors elle peut partir. Может уходить. Mais s'il y a une pathologie dans le corps, Но если в теле есть патология, et si on travaille de manière ouverte et permissive, и если работать открыто и пермиссивно, alors il y a une partie de douleur qui restera. то есть тогда часть боли остается. Et cette partie de douleur, on va dire au patient que ça veut dire qu'il doit aller voir un médecin. Эта часть боли говорит пациенту о том, что надо к врачу идти. Une autre question? Еще вопрос? Alors, je vais vous inviter à aller travailler 2 par 2. Итак, я предлагаю вам поработать в парах. Et je vais vous rappeler les étapes de cette technique. Напоминаю вам этапы техники. Vous voyez, ce sont des gants ici, des idées de gants. Вот это разные перчатки. Chacun peut aller chercher le gant qu'il veut dans sa vie personnelle. Каждый может в своей личной жизни найти перчатку, какую хочет. Et voilà. Voici les étapes. Вот Alors, этапы. Micha va les traduire Я буду приводить. et vous les écrivez sur votre cahier. А вы будете записывать. Que j'ai oublié de lui donner cette diapo à traduire. Потому что он забыл мне дать заранее для перевода эту диапозитив. Donc, Итак, проверить чувствительность. Первое. c'est très important de tester d'abord, Очень важно сначала проверить, pour que le patient puisse se rendre compte de la différence. чтобы пациент осознал разницу. Deuxièmement, inviter le bras à se mettre dans une position de catalepsie. Второе. Предложить руке положение каталепсии. Hier, on a vu que c'est le thérapeute qui soulève le bras du patient. Вчера мы видели, что это терапевт приподнимал руку. Mais ici, А здесь on montre juste au patient de mettre son bras comme ça. мы просто показываем. Поставь руку вот так.
Vous voyez, comme sur ces autres images là. Вот как на этой картинке. Ci, ou celle-ci, Или здесь. ou celle-ci. Или здесь. Et que ça génère une catalepsie. И это дает каталепсию. Allez chercher un gant personnel Найди личную перчатку et le décrire. и описать ее. On retrouve ici deux idées importantes. Здесь две важных идеи. La première, c'est de personnaliser, Первое – это персонифицировать, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui appartienne à la personne. то есть что-то, что человеку принадлежит, Pas seulement des choses qui viennent du thérapeute. а не что-то, что предлагает терапевт. Ça, c'est pour la personnalisation. Персонализация. Et puis, demander la description du gant personnel, И попросить описать эту личную перчатку, c'est pour renforcer la focalisation. чтобы усилить фиксированность, концентрацию. Et à partir du moment où Elvira me dit И с того момента, когда Эльвира мне сказала, que c'est un gant en plastique, что это резиновая перчатка, qui va faire la vaisselle, которая посуду моет, et qu'il est vert, что она зеленая, alors elle a activé sa conscience virtuelle она активизировала свое виртуальное сознание, pour imaginer le gant. представляя себе эту перчатку. C'est-à-dire qu'il y a déjà un équilibre qui s'est fait, То есть какое-то равновесие уже установилось. ou un renforcement de la conscience virtuelle. Или, можно сказать, усиление виртуального сознания. Et on est déjà en train d'aller du côté de la transe. То есть мы уже движемся к трансу. Maintenant, on va commencer à fabriquer la protection Теперь начинаем защиту формировать. avec du coton, Сначала бинты, demander la couleur, спросить, какого они цвета. ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, je n'ai pas demandé Я la не couleur, спрашивал, какого они цвета. et faire des gestes. И делать жесты, Vous voyez, comme j'ai fait avec Elvira, как я с Эльвирой делал, ou comme sur la vidéo. или как на этом видео. Et c'est plus efficace quand on fait des gestes, Когда делаешь жесты, это более эффективно. même si les yeux sont fermés. Даже если глаза у пациента закрыты. Alors, quand on fait les gestes comme ça, Когда делаешь такие жесты, il ne faut pas toucher la main, не нужно прикасаться к c'est руке. rester à distance de la main. На расстоянии. Puis utiliser de la résine. Затем использовать резину. La résine, c'est ce produit qui est utilisé pour les fractures, Это тот материал, который используется при переломах, pour les entorses, при вывихах, voilà, quand il faut immobiliser une partie когда du нужно corps. обездвижить конечность. Beaucoup de gens savent ce que c'est que la résine. Многие люди знают, что это такое. Il y a une quinzaine d'années, Где-то лет 15 назад on faisait des enveloppements de bandes plâtrées, делали, гипс накладывали. parce que la résine n'était pas encore beaucoup utilisée dans... Резины еще не очень пользовались тогда. Шино, on le fait toujours. C'est tombé dans le passé. C'est de la place. C'est tout comme ça. D'accord. La résine, c'est ça. А резина вот что такое. Ah non, j'ai pas, pardon. J'ai peu de temps. Bon, donc on peut le faire avec du plâtre. Так, вы можете гипсовать. Бетон. Alors, voilà, le plâtre il est toujours la même couleur, je pense qu'il est toujours blanc. Ну, гипс, наверное, всегда белый. Et donc toujours faire des gestes, hein, des gestes И жесты d'enveloppement. делать. Жесты оборачивающие. Donc attendre que le plâtre soit bien dur. Подождать, пока это затвердеет. Гипс. Dans mon travail de psychiatre, il y a quelques temps, В моей работе психиатра иногда je m'occupais d'une dame qui a une sclérose en plaques. я... Une sclérose en plaques. была дама со множественным склерозом. Et qui est très très sensible à toute forme d'agression. С рассеянным склерозом. D'agression. Очень чувствительны к любой форме агрессии. Que ce soit des agressions psychologiques Будь то психологическая агрессия, ou des agressions physiques. будь то физическая агрессия. Donc elle souffre beaucoup mentalement Она очень внутренне страдает, et dans son corps. и телесно тоже.
Et elle m'a expliqué Она объяснила мне, qu'elle avait l'impression que son corps n'avait, enfin qu'elle, en tant que femme, n'avait aucune protection. что она ощущала, что ее тело как женщины, не имеет никакой защиты. Alors pour lui apprendre que son esprit peut fabriquer une protection, Чтобы обучить ее тому, что ее разум может создать защиту, je lui ai proposé de faire cette technique. я предложил ей эту технику. Donc j'ai fait exactement comme ça. Вот в точности вот так делали. Et je l'ai invité à percevoir que le plâtre devient dur. Я предложил ей представить себе, что гипс твердеет. Et il y a une technique qui est importante, c'est de faire du bruit. Есть важная техника, которая заключается в том, чтобы постучать. C'est dur comme ça. Вот такой твердый. Et quand j'ai voulu tester, И когда я захотел проверить, il me dit oui, c'est dur partout, она сказала, да, это везде твердое, sauf à l'endroit que vous allez tester. кроме того места, где вы проверяете. Là, ça reste tout mou. А здесь совсем мягкое. Comme si, une fois encore, elle ne pouvait pas protéger là où c'est important. Как если бы еще раз она не могла себя защитить там, где это необходимо. Elle se protégeait ailleurs, Она в других местах защитилась, mais pas là où c'est nécessaire. но не там, где необходимо. Alors je lui ai demandé d'abord d'attendre, Но я попросил сначала подождать. puis je redemande est-ce que c'est devenu dur. Ну и спрашиваю, ну как, затвердело? Elle me dit oui, c'est devenu Он dur. говорит, ну да, Alors je teste, проверяю. elle fait ah! Elle me dit c'est pas dur du tout. Говорит, совершенно не затвердело. Je lui dis qu'est-ce qui pourrait permettre au plâtre de devenir dur. Я spрашиваю, что бы могло помочь Il a гипсу utilisé затвердеть? une idée que beaucoup de gens utilisent, Она использовала идею, которую используют многие люди. un sèche-cheveux. Фен. Elle a chauffé le plâtre Согрела, jusqu'à ce que ça devienne dur. грела гипс до тех пор, пока он не затвердел. Et quand le plâtre est devenu virtuellement dur, И когда он виртуально затвердел, je lui ai demandé si je pouvais tester de я nouveau. спросил, могу ли я еще раз проверить. Et alors on a eu une surprise, elle et moi, Мы оба удивились, vraiment très très importante. очень удивились. C'est que je pouvais appuyer tant que je voulais, Я мог давить сколько хотел, elle ne sentait plus rien. ничего вообще не чувствовал. On a fini, le plâtre on l'a mis de l'autre côté, Мы завершили, гипс отложили в сторонку. on a fait exactement comme ça. On a fait exactement comme ici. Да, делали вот в точности то же самое, что сейчас. Et quand elle a rangé le plâtre chez elle, И когда она прибрала гипс, qu'on a terminé cette séquence hypnotique, и когда мы завершили эту гипнотическую последовательность, elle a pleuré beaucoup, beaucoup. она много-много плакала. Et je l'ai laissé pleurer. А я предоставил ей плакать. Et elle me dit, c'est la première fois de ma vie И она сказала, впервые в жизни que je sais que je peux me protéger de quelque chose. я знаю, что я могу себя от чего-то защитить. Et ça a été la séance de soins la plus importante que j'ai faite avec elle. Это был самый важный для нее сеанс. Donc, quand c'est dur, on teste. Значит, когда это затвердило, проверяем. Si votre patient vous dit, ben non, c'est toujours sensible, Если пациент говорит, да нет, все по-прежнему чувствую, vous lui dites ou de prendre un peu plus de temps pour или durcir, предлагаете больше времени, ou de mettre une autre couche, или еще один слой, c'est-à-dire de le motiver. то есть замотивировать. Lui, il a besoin d'être motivé parce que la douleur va venir. Он должен быть замотивирован, потому что он знает, боль придет. C'est là qu'on voit l'importance de la motivation. И роль мотивации важна. Puis, on va inviter le patient à mettre cette protection sur l'autre main. А потом предлагаем пациенту перенести защиту на другую руку. Et c'est très important parce que ça permet de savoir que c'est possible. И это очень важно, чтобы он убедился в том, что это возможно. À partir du moment où on a fabriqué un objet virtuel, С того момента, когда создан виртуальный объект, on peut s'en servir de différentes manières. им можно пользоваться по-разному. Par exemple, j'ai appris à une jeune fille, elle a une douleur chronique dans le ventre Например, я обучил одну девушку, у нее были хронические боли в животе, depuis 2 ans. 2 года. C'est venu après une chirurgie. Ça? C'est venu après une chirurgie du ventre. После операции.
Et les différentes techniques d'hypnose que je lui ai proposées ne l'ont pas beaucoup aidé. Разные гипнотические техники, которые я предлагал, не очень ей помогли. Mais au bout de 2 ou 3 séances, elle m'a dit « Je voudrais pouvoir le faire moi-même ». После 2-3 сеансов она сказала, я хотела бы уметь делать это самой. Alors je lui ai appris à faire un gant de protection. Тогда я научил ее защитной перчатке. Et le gant qu'elle a fait sur sa main, И та перчатка, которую она сделала у себя на руке, elle l'a transférée sur son ventre. она ее перенесла на живот. Et ça l'a beaucoup soulagée tout de suite. И немедленно получила облегчение. Voilà. Et puis elle est rentrée chez elle. И когда она вернулась домой, Elle s'en est servie dans les jours qui ont suivi. она пользовалась этим, Et j'ai arrêté de la voir. и больше уже я ее не видел. Elle est revenue me voir à peu près un an après. Она пришла где-то через год, Donc il y a 2 mois peut-être maintenant. ну, значит, где-то 2 месяца назад, Et elle me dit qu'elle avait toujours des douleurs dans le ventre. и сказала, что боли в животе есть, Qu'elle voulait qu'on fasse autre chose avec l'hypnose. и она бы хотела, чтобы мы сделали что-нибудь другое с Je помощью lui ai demandé гипноза. qu'est-ce qui lui avait été utile dans ce qu'elle avait expérimenté déjà. И я спросил, что было полезно в том, что она уже делала. Et elle m'a dit, je me sers du gant de protection tous les jours. Она сказала, я каждый день пользуюсь защитной перчаткой. Et je lui ai dit, mais vous vous en servez pour faire quoi? Я спросил, вы ей пользуетесь для чего? Et elle m'a dit, je fais ça tous les soirs dans mon lit Она сказала, каждый вечер в постели. et ça me permet de m'endormir. И это позволяет мне уснуть. Et ce gant ne l'a pas aidé pour la douleur. Но от боли не помогает. Elle a toujours des douleurs dans la journée. Днем болит. Mais ce gant l'aide pour s'apaiser et pour apaiser la sensation du ventre le soir. Но вечером это помогает успокоить живот и уснуть. Voilà, c'est un usage personnel qu'elle a fait. Такое de son gant. личностное использование. Peut-être je vous reparlerai d'elle cet après-midi. Может быть, сегодня после обеда еще вспомним про нее. Donc on teste l'analgésie sur l'autre main. Итак, проверяем анальгезию на второй руке. Alors, c'est étonnant que très souvent, Очень часто, удивительно, l'analgésie est encore plus forte sur l'autre main, анальгезия на второй руке еще сильнее, plus efficace. более эффективная. Et puis le ranger dans un endroit personnel. А затем переносим на целевое место. C'est encore une manière de faire du lien entre la thérapie Это осуществление связи между терапией et la vie personnelle du patient. и личной жизнью пациента. Parce que vous savez que ce que les patients apprennent Вы знаете, что то, чему пациенты обучаются dans ce genre de technique, в таких техниках, c'est pour leur vie personnelle. это для своей личной жизни. Qu'ils soient protégés là maintenant avec nous Чтобы они здесь с нами были защищены, n'est pas tellement intéressant. М? N'est pas tellement intéressant. это не очень интересно, то, что они с нами. L'important, c'est qu'ils puissent s'en servir ensuite dans leur vie. А важно то, чтобы они могли потом этим в жизни пользоваться. Et tester le retour de la sensibilité. И проверить возвращение чувствительности. C'est très important que le patient soit surpris Да, там еще пропустили пункт убрать перчатку в надежное место. et que dans sa tête il y ait cette idée, ben ça marche. Важно, чтобы пациент удивился, и чтобы у него в голове такая идея возникла. А ведь работает. Et puis on va finir en suggérant la suggestion post-hypnotique И постгипнотическое внушение. de s'en servir, Пользоваться этим que le gant peut changer de forme ou que la protection peut changer de forme и внушить, что перчатка или защита может менять форму. à chaque fois que ce sera nécessaire. Каждый раз, когда это будет необходимо. 12 пункт. Проверить возвращение чувствительности. 11 пункт. Убрать перчатку в надежное место. А 12 проверить возвращение чувствительности. Бум-бум-бум-бум. Так. 11 убрать перчатку. В шкафчик. Alors vous allez vous mettre deux par deux Значит, в парах. et vous respectez toutes ces étapes soigneusement. Вы вот тщательно по всем пунктам проходите. C'est très important pour deux choses. Постгипнотическое. Il y a deux objectifs importants dans cet exercice. В этом упражнении две важных цели. Il y en a un qui consiste à vous apprendre à chacun d'entre vous que vous
pouvez vous protéger. То есть каждый должен научиться тому, что он может себя защитить. Le deuxième est un objectif plus général, Вторая, более общая цель, puisque ça permet à chacun d'entre nous de percevoir à quel point l'hypnose est puissante, чтобы убедиться лишний раз в том, насколько мощен гипноз, à quel point la dissociation est utile. в какой степени полезна диссоциация. Et comme disait Erickson, И, как говорил Эриксон, nous pouvons faire confiance à notre inconscient. мы можем доверять своему бессознательному. Ou une autre formulation, c'est de dire que nous pouvons faire confiance à notre conscience virtuelle. В другой формулировке можем доверять своему виртуальному сознанию. Voilà. Можно вопрос? А приятное воспоминание надо сопровождать или сразу делать упражнение? Est-ce qu'il faut faire l'accompagnement de souvenirs agréables ou non, ici? Ah non, pas du tout. Нет, не надо. Non, juste comme ça. Вот прям так. Ага. Когда мы проверяем чувствительность после сеанса, допустим, мы сделали на одной руке, перешли на другую, потом перешли на плечо, на целевое место. Закончился сеанс. Проверить чувствительность. Плечо должно начать чувствовать, но не болеть? Или что, как мы... Supposons que tu as ton signe à l'épaule. Est-ce qu'il faut... Supposons, oui. Est-ce qu'il faut tester le retour de la sensibilité sur l'épaule? Est-ce que la douleur à l'épaule doit partir ou non? Ici, dans un premier temps, il faut transférer sur l'autre main Пока только на вторую руку переносим, pour apprendre. чтобы научиться. Ensuite, dans un autre exercice, В другом упражнении si avec ton collègue ou dans une autre formation, tu veux transférer sur l'épaule, с коллегой или на другом обучении ты уже перенесешь это на плечо. comme c'est un exercice et que ça fait dissociation, Поскольку это упражнение, речь идет про диссоциацию, eh bien, il faut toujours vérifier que la réassociation est bien faite всегда нужно удостоверяться в том, что произошла реассоциация et que l'association revient. и что чувствительность вернулась. Ça, c'est fondamental. Это важно. Allez, Скажите, пожалуйста, ah, le timing. А до скольки мы? Ça va. Bien. Est-ce que tout le monde a fait l'expérience de cette protection? У всех получилась защита. А, на кого-то хорошо. On a bien essayé. Je voudrais encore passer quelques minutes avec vous pour parler de la douleur aiguë. Хотел бы еще несколько минут с вами поговорить об острой боли, Comme ça, après le repas cet après-midi, что после обеда уже nous parlerons de douleur chronique. перейти к хронической. Et c'est un monde très différent. А это совершенно другой мир. Je vais vous montrer d'abord cette vidéo Сначала покажу вам это видео. avec la dame qui est une anesthésiste. Это женщина, это анестезиолог. Et c'est une petite fille qui a très très peur des soins. И маленькая девочка, которая очень боится медицинской процедуры. Alors elle va lui proposer une technique qui protège assez bien, И она ей предлагает технику, которая защищает достаточно хорошо, qui est moins puissante que le gant de protection, менее мощная, чем защитная перчатка, qui est plus facile, более легкая, et qui va permettre